வணக்கம் தோழர்களே. ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணிங்க. இது ஏழைகளுக்காகவே நான் இந்த யூடியூப் வச்சு நடத்துகிறேன். எது எனக்கு இதுக்கு வருமானமோ தொழிலோ அல்ல. சில விஷயங்களை எல்லாம் இந்த வடகற்பதி ஏரியாவுக்கு எந்த சேனலுக்காரன் வரமாட்டேங்கிறான். அதுக்கு வேண்டிய இந்த சேனலை வச்சு நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். கொஞ்சம் காலமாக எனக்கு வீடியோ போட முடியல, மழை காரணம், கொஞ்சம் வேறு காரியங்களை தொழில் காரியம் சில காரியங்களெல்லாம் இருந்தது. அதனால் நம்ம திறனால வீடியோ போடல. நீ கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோ போட நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிறோம், போடுவோம், கண்டினியூஸாக போடுறோம். இன்றைக்கி எதுக்கு வந்துருக்குறேன்னா, 2 மானிமார் வீட்டிலிருந்து 2 பேர் வட்டு பிடிச்சி மருந்து திங்கிறாங்களாமா. காலாகாலமாக தின்னுட்டு இருக்கிறாங்களாமா. 2 மரங்கள்ண்டுவங்க, 2 பிராந்தமார் மானிமார் வீட்டில் இருந்தாக்கும். மானிமாரோட கொண்டாட்டியாவுக்கும் இந்த மருந்து திங்கிறாள் லூஸு என்ன பிடிச்சி போய் பித்து பிடிச்சி போய் அம்மாளும் மகளும் மருந்திங்கிறாங்களாமா. 2 வட்டு பிடிச்சி போனவங்க மானிமார் குடும்பத்தில் இருந்து. கேட்டிங்களா? நல்லா தெரிஞ்சுங்க. மானிமார் குடும்பத்தில் இருந்து 2 அம்மாளும் மகளும் வட்டு பிடிச்சி போய் மருந்து திங்கிறாங்க ரொம்ப காலமாக. எனக்கு ஒரு ரகசிய நியூஸ் இருக்குது. சரி, ஓகே, அது வருவோம். சொரப்பாறை சேர்ந்த வண்டாளிக்காரன் மேடு வைக்கல் இந்த கிணத்தோட 13ஆம் பாகம். கிணத்தோட 13ஆம் பாகம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க. கிணத்தோட 13ஆம் பாகம் வண்டாளிக்காரன் வீடு சொரப்பாறை வண்டாளிக்காரன் மைக்கிள் சொரப்பாறை பொண்டாட்டியாய மேரி புஷ்பா, அதில் ஒப்பு போட்டிருக்கல லோரன்ஸ் சேவியர் கஞ்சிப்பிடியானோடு சொரப்பாறை. அதே மாதிரி பொண்டாட்டியாய மோச்சராக்கினி ஏடிஎஸ். இவங்கெல்லாம் இந்த பேப்பர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் மேலே பொம்பளை கேஸ் கொடுத்தாங்க, போலீஸ் ஒன்றை பராதி கொடுத்தாங்க. சரியா? சசீந்திரன் சிஐ உழுப்பில்லாத அந்த ஆள், அலையாள் உழுப்பில்லாதவன், அதாவது சூடு சொரணை இல்லாதவன் இந்த சசீந்திரன் சிஐ. இத்தனை வெளி தெளிவு எங்கிட்ட இருந்துட்டோம், தெளிவில்லைன்னு சொல்லி கோடதியில் கொடுக்கணும்னா அந்த ஆள் 1 லட்சம் ரூபா கைக்கூலி வாங்கிட்டு உண்டு. பின்ன இனியும் வேறு எதாவது கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேறு எதாவது சப்ளை ஆகிருக்குதான் இருக்குது. சப்ளை ஆகிருக்கு, எதாவது கிடச்சிருக்கு, கிடைக்காமன்னு இருக்காத. இவ்வளோ வரி தெளிவில்லைன்னு சொல்லி ஒரு போலீஸாரை சிஐ சொல்லணும்னா ₹1,00,000 கைக்கூலி கொடுத்தா பார்த்தா அது வேறு எதாவது கிடச்சிருக்குமல்ல. எனக்கு பொருள் வேறு எதாவது கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு தானே வேறு எதாவது கிடச்சிருக்கும், எனக்கு அப்படி தோணுது. கிடச்சிருக்க வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குது, கிடைக்க சாப்பிடுது. அதனால பேர் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுப்பா, வாங்கிட்டு போட்டோம், நமக்கு என்னப்பா. அதனால இந்த உழுப்பில்லாத சசீந்திரன் சிஐக்கும் வண்டாளிக்கரோட மைக்கிளுக்கும் பொண்டாட்டிய மேரி புஷ்பாக்கும் லோரன்ஸ் சேவியர் கஞ்சிப்பிடியானோட சொரப்பாறை 2ஆம் ஆடில் உள்ள வணக்கம். அவன் பொண்டாட்டியா மோச்சராக்கினிங்க ஏடிஎஸுக்கும் கூடி சீக்கிரம் நல்ல ஒரு சேதி வச்சிருக்கிறேன். நல்லா கூடி சீக்கிரம் 4 எண்ணிக்கிட்டே இருங்க, 1 2 3 எண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எத்தனை பேரும் உங்களுக்கெல்லாம் தக்கதாய மறுபடி கிடைக்கும். நீங்கள் அன்னைக்கே சொன்னல, ஒரு கேஸ் எடுத்தோன்னா கடைசி வரைக்கும் போய்படுதுன்னு சொன்ன, கடைசி போயாச்சு. அது கடைசி உங்களுக்கு ஃபைனல், இது டிசிஷன், ஃபைனல் முடிவு, கடைசி முடிவு அது உங்களுக்கு. அது நல்லா பார்த்துங்க. 4 எண்ணிக்கைங்க. வண்டாளிக்காரன் மைக்கில் 4 எண்ணிக்கை, மேரி புஷ்பா 4 எண்ணிக்கை, லோரன்ஸ் சேவியர் 4 எண்ணிக்கை, மோச்சராக்கினி 4 எண்ணிக்கை. அவங்க சப்போர்ட் பண்ணவங்கெல்லாம் காரியம் இல்லை. இந்த 4 பேர் 4 எண்ணிக்கைங்க. உங்களுக்கு கூடி சீக்கிரம் ஜெயிலு காத்துட்ருக்குது, கூடி சீக்கிரம் ஜெயிலு காத்துட்ருக்குது. நல்லா பார்த்துங்க. என்ன நீங்கள் ஆடினாலும் சரி, என்ன முந்திரிட்டு போனாலும் சரி, கோட்டையானாலும் சரி, நான் பயப்பட மாட்டேன். கடைசி வரைக்கும் நான் போவேன். இந்த நான் சொல்லி நான் அன்னைக்கு ஒருத்தனை கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு வந்து விட்டுருக்கிறேன். ஒருத்தனை கடைசி விட்டாச்சு. நீ அது முடிஞ்சு போச்சு, அது அவங்க பார்த்துக்கோ, நீ கோர்ட்டு பார்த்துக்கோ, நீ அவங்க பார்த்துக்கோ, உங்கள் காரியம் நடத்துது, அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. கூடி சீக்கிரம் 1 2 4 எண்ணிக்கிங்க. கூடி சீக்கிரம் நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு, போயே தீரணும். சசீந்திரன் சிஐ 1 லட்ச ரூபா கைக்கூலி வாங்கிய உழுப்பில்லாதவன். இயாள்னக்கு ஆரப்பா சிஐ இந்த போஸ்ட் தந்தது. இயாள்ன கண்டல வேற வெள்ள இன்னும் அஸ்வதின்னு ஒரு ஸ்ரீ எல்லாரோடும் இன்னும் வார்த்தை கேட்குதுடா. என்ன அது வெள்ள பணி கட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஐயாக்க கெட்டனா ஐயாக்க அவன்ட மக்களுக்கு கண்டல, அவனுக்கு அயாளை கண்டல. சசீந்திர ஈயை கண்டல. നാരിയാളാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര വലിയ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങി കരാർ ഉടമയ്ക്ക് ഒപ്പിച്ചവർ ഇത്ര വലിയ തെളിവും പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫ് പാലക്കാട്. അത്ര തെളിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ കൈവശം സസീന്ദ്രൻ CI ഇത് തെളിവല്ലാന്ന് മിസ്റ്റേക്കാന്ന് ഫാക്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സസീന്ദ്രൻ ഉളുപ്പില്ലാതെ നാറിയ CI. ഇയാളിനെ കണ്ടല്ല CI പദവിക്ക് അർഹതയേറ്റവനാണ് ഇയാൾ. അയാൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കാക്കിക്കുപ്പായം, അയാൾ അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് ഇയാൾ. ഈ സസീന്ദ്രൻ CI ഇയാളിനെ കിട്ടൊക്കെ നല്ല പണി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. CI സാറേ
നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻ്റെ കുടുംബത്താടെ കാണിച്ച 1 ലക്ഷം ലഞ്ചം വേറെ എന്ത് കിട്ടി സാറേ? വേറെ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകല്ലേ? കിട്ടിക്കോ, വാങ്ങിച്ചോളി, എനിക്ക് വരാമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിട്ട് പണി വരാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കുറേ കാലം കൊണ്ട് പല വിവരം ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെതിരെ. പിന്നെ ശശീന്ദ്രൻ CIയുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം രേഖാമൂലം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കിട്ടും. ശശീന്ദ്രൻ CI നിങ്ങളെ ഇത്ര വലിയ തെളിവുണ്ടായിരുന്നു, കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ അടിത്തറ ഇളക്കിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ശരി, ഇനി 10 കള്ള കേസ് എടുത്താൽ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും. CI സാറേ, നിങ്ങൾ ഈ CI സാറല്ല സോറെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, ഞാനൊക്കെ നല്ല ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വിൻസെന്റ് സേവ്യർ തങ്ങൾ അതാണ്, അതല്ല കേട്ടോ. നല്ല എന്നെ പോലെ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം. നിങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്ര വലിയ തെളിവ്, മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ 4 സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ PS 99, 51, 86, 87, 88, 89, 89 4 സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങി എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 13/12/2019 ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ എല്ലാ സരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ തെളിവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി 2024 സരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ആൾ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ കരാട് ഉടമ്പടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര തെളിവുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ തെളിവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിന് മുൻപാകെ ഞാനിത് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി തെറിപ്പിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ആരായാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അത്രയെങ്കിലും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാർ. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഇത്ര കാലം ജോലി ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അത്രയും അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോർക്കൊടി തൂക്കുന്നുണ്ട് സാറേ. നിങ്ങൾ സാറല്ല സോറെ, നല്ല തന്തയ്ക്ക് പറയണം വിൻസെന്റ് സേവ്യർ പോലെ കേട്ടോ. ശശീന്ദ്രൻ CI എന്ത് ശശീന്ദ്രൻ CI എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറയണം. ഇത്ര വലിയ തെളിവുണ്ടായിരുന്നു, തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ CI വേണം കേസ് കൊടുക്ക് സോറെ. നീ കേസ് കൊടുക്ക്, ഒരു പുല്ലും ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തെളിവുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശക്തമായി തെളിവുണ്ട്. നീ കേസ് കൊടുത്താൽ തനിക്കിട്ട് പണി കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പോലുള്ള ശശീന്ദ്രൻ CI കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപോയതാ, ഇതിനു മോളിൽ പറഞ്ഞു മറക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പോലെ ശശീന്ദ്രൻ CI നാരി പണി ചെയ്യുന്ന CI ആണ് കേട്ടോ. നിന്നെ പോലെ കണ്ടല്ലേ നിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം പിടിക്കാതെ കേട്ടോ, ഗുണം പിടിക്കാതെ പോണ നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുറവ് പോണ ശശീന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പേരക്കുട്ടിയടക്കം ഉണ്ടല്ലോ, നിന്റെ പേരക്കുട്ടിയടക്കം നശിച്ചു പോകണ്ട നായിൻ്റെ മാൻ. നായിൻ്റെ മാനാണ് വിളിക്കുന്ന CI. നീ ഇത്ര വലിയ തെളിവുണ്ടായിട്ടും നീ ഇല്ലാത്ത കള്ള 1 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത നാറിയ CI. ഇത് ഏഴை மக்களின் குரல் യൂട്യൂബ് ചാനൽ, എന്നോட ചാനലാണ്, വിൻസെന്റ് സേവ്യർ ചാനലാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்க, ലൈക്ക് பண்ணுங்க. CI എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തോ കേട്ടോ. കോടതി പോകണം, കോടതി പൊക്കോ, നമ്മൾ കോടതിയിൽ കാണാ കേട്ടോ. വേഗം തന്നെ തനിക്കിട്ട് ഞാൻ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പണി കേട്ടോ. ഞാനത് കോടതി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള രേഖ രേഖ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി തെറിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിൻസെന്റ് സേവ്യർ, പേര് മാറ്റിക്കളയാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏത് അറ്റത്ത് പോയാലും നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ യൂണിഫോം ഇട്ടപ്പോൾ പോലീസുള്ളൂ, യൂണിഫോം എല്ലാം പോലീസല്ല, വെറും മനുഷ്യനല്ലേ, മനുഷ്യനല്ലേ. പേരക്കുട്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളില്ലേ, ഇത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ശശീന്ദ്രൻ CI എന്നെ കൊണ്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലോ. നിങ്ങളൊക്കെ പോലെ നാരിയ ആളല്ല വിൻസെന്റ് സേവ്യർ കേട്ടോ. നാരി പണി ചെയ്യല CI. ഇനി ഒരിക്കലും എവനോട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ചെയ്യല CI കേട്ടോ. ശശീന്ദ്രൻ CI നാരിയ പണി, ഉളിപ്പില്ലാത്ത നാക്കും കൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നിനക്കിട്ട് പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കോടതിയിലും ഞാൻ സമീപിച്ചു. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ പോർക്കൊടി തൂക്കും. നിന്റെ ജോലി തെറിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിൻസെന്റ് സേവ്യർ. ഏഴை மக்களின் குரல். സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்க, ലൈക്ക് பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.